साकी कौसर करम फरमाए, साकी कौसर करम फरमाए, हम पिएंगे ओ पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे ओ पिलाते जाएंगे। जोरे बोलो ना, आर के जोरे वाला गालो ना। मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। सोएंगे बस इसी उम्मीद पर, सोएंगे बस इसी उम्मीद पर, ख्वाबों में चेहरा दिखाने आएंगे, ख्वाबों में जलवा दिखाने आएंगे। अल्लाह मत नसीब कबूल करे, बोलें अल्लाहुम्मा आमीन। या রাসূলুল্লাহ, আমি সত্যিই আশা এই উম্মীদ এই ইরাদা করে কি স্বপ্নে আপনি আমাকে দিদার দিতে আসেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল মান রাআনি ফিল মানাম রাআল হক, যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে আমাকে সত্যি দেখলো। অন্য আরেকটা বর্ণনায় বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে এসেছে মান রাআনি ফিল মানাম ফাসায়ারানি ফি ইয়াকযাতি, মান রাআনি ফিল মানাম ফাসায়ারানি ফি ইয়াকযাতি, যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। বলো সুবহানাল্লাহ। যে আমাকে স্বপ্ন দেখবে সে আমাকে জেগে জেগে আমাকে দেখতে পাবে। বলো সুবহানাল্লাহ। হযরত ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ৭৭ বার আমাদের নবীকে দেখে, ৭৭ বার, তার মধ্যে ৩৫ থেকে ৩৭ বার চামড়া থেকে আমাদের রাসূলকে দেখেছেন। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলা গেল না। সোয়েগে বস ইসি উম্মীদ पर, सोएगे बस इसी उम्मीद पर, ख्वाबों में चेहरा दिखाने आएंगे, ख्वाबों में जलवा दिखाने आएंगे। मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। जी रंगे बस इसी उम्मीद पर, जी रंगे बस इसी उम्मीद पर, जब करम होगा मदीने जाएंगे, जब करम होगा मदीने जाएंगे। मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक